golf mga besh. Maglalaro kami ng golf. Ska man hoda? Wow! Lay! Oh! Oh my god, I thought it would be on the... Okay, me too, Mama. Okay, ska filma dig. Kom igen, aha, det blir närmare och närmare. Hugg, högt. Wow! Så bra! Den kommer i hålet. So, nu. Yeah! Hi mga besh. Tapos na kaming maglaro ng golf. So now, maghahanap kami ng late lunch. Kasi gutom na kami mga besh. Especially si Camila. Galit na siya besh. Dito kami kakain mga besh. Malapit lang actually ito sa bahay. Ito yung name niya. Diyos Sakura. So yan. Ito yung mga pagkain nila. Dito. Badok? Kuha ako ng paborito ko ng miso soup. So, meron silang tea, meron silang tubig. And, yeah, ganito lang siya, besh. Maliit lang siya na restaurant. Pero, ang sarap ng pagkain nila, besh. Det är gott. Det var smutsig här på ansiktet. Vad det skulle med golv? Du är hungrig? Super. Super hungrig. Jag tycker det var jättekul. Nu. Jag gillar den här. Som de ger den mig. Mga besh, nakalimutan ko nang mag-film. Naalala ko lang pagtapos na namin kumain. So yan. Tapos na kami kumain. Kaloka mga besh. So mga besh, ito na yung ingredient natin para sa ating fried rice. So carrots, onion, garlic, onion. This is salad onion, and then egg, chicken, rice, yung bahaw to kahapon, and then gumagawa din ako ng 1 cup rice kasi parang kulang. So first I will do is fry garlic and onion and then add the chicken. So yan yung gagawin natin. Best, tapos na yung fried rice natin for dinner. Time to eat. And then, i-continue ko yung cheesecake mamaya. Kasi yung kulang lang is yung topping. So, yep, kain mga besh. So, mga besh, lagay na natin yung first topping, which is passion fruits, 2 tablespoon water, and 2 tablespoon na asukal, and then 1 gelatin. So, ito na siya besh. Ilalagay na natin siya. And then, i-leave mo siya para ma-fill up lahat ng empty spaces sa loob. So, then, ay, gusto niya. Hello, besh. Ika lang. So, ayan na, besh. Naging, ano na siya, even. So, ilalagay muna natin siya sa fridge para tumigas yung topping niya. And then, after that, lalagyan natin siya ng strawberry on top. I think I can do it now, actually. I think I can. So, ilalagyan ko. Tatawagin ko si Camila para siyang maglagay. Camila ang maglalagay ng toppings na rock. So, ayan na mga besh. Det här ser ut som en jätte.
Lite snabbare då. Lite snabbare då. Almost done. Ja, det såg jag plats. Nej, det är okej. Jag ser plats. Nästan färdigt. Varför är det kvar? Räcker den eller behöver mer? Det är 2 kvar. Försiktigt, inte... Så fint! Jättefint! Taran! Är du nöjd? Ja, så vi ska lägga dem i kylskåp igen. So, sen after the äter. Ayan na mga besh, tapos na siya. So, ilalagay natin siya sa fridge para tumigas siya. And then, kainin na natin. Yummy, yummy. Det är ju fantastiskt gott. Kain mga besh. Och så kameran, naturligtvis kameran. Shut up, darling. Jag har aldrig skärit en tårta. Skurit. Pappa kan hjälpa dig kanske. Jag tror jag kan. Skurit. Skurit. Kain mga besh. Oh, wow! Ja, Camilla, när den hamnar så på kanten, vet du vad man säger då i Sverige? Kain besh. Det betyder... This is the husband's part of the cake. Come on. Kom igen. Ha ha ha. Kom igen. Är den gott? Mm. Yum. That is husband's part. Look how big. This is for the rest of the family. Ha ha. This is mine. See? That's what I mean. Kain mga besh. Kan du säga asking kain mga besh? Ka in många bärs.